माननीय मुख्यमंत्री कॅप्टन 11 कॅबिनेट मिनिस्टराचो कॅप्टन ताका हांव दाखोवपाक सोदता। ही आतां तुवें पयली पळय न्हू ती सांकवाळ पंचायत, ताका वारीस कोण ना। जो तुगेलो ग्रामसेवकाक तुवें ते विजय सरदेसाय माननीय MLAन जेन्ना ताका एक्सपोज केले नंतर तुका खंय तरी नमती घेवन तुका ताका सस्पेंड करचें पडलें। पूण पंचायत मिनिस्टर तो म्हणटा बारीक इशू, ताका सस्पेंड करपाक गरज ना, पूण तुवें कोण दाखयलें वालोर तुका अशेंच करीत राव। पूण तें केले नंतर फुडली एक्शन कांय जावना। आतां डायरेक्टरान ऑर्डर काडली ताका, 1 तारखेर ऑर्डर काडली, तेजी फुडें कितें जालें तें कोणूच ना। हे पंचायतीक मरे वारीस ना, सद्या तरी वारीस ना। जवळ जवळ आतां 18 दीस 19 दीस जाले वारीस नासतना ती पंचायत आसा। तितून स्टाफ भितर 4-5 जाण कोण तरी स्टाफ आहा ना। सरपंच रिजायन जाल्यार जवळ जवळ 20 दीस जाले, इलेक्शन जायना, आनीक सेक्रेटरी पोस्टींग जायना। 220 पंचायत सेक्रेटरी आहा गोंयांत, पूण सेक्रेटरीची पोस्टींग जायना। कित्याक म्हाका दिसता मिनिस्टर जाले हाजेचो बोटयाचें सेटींग जायना, नाल्यार डायरेक्टराक जायनासतलें। हाजेचो बोटो तांकां जो म्हयन्या पळय थंयतल्यान जाय पळय न्हू तें सेटींग जायना म्हणून थंय पोस्टींग जायना। आनी ताका लागून कोणा तरी एडिशनल चार्ज काडटा, व्हिडिओ काडटा एडिशनल चार्ज 4 तारखेर 4/8/2024 एडिशनल चार्ज काडटा। आनी एडिशनल चार्ज काडले नंतर तो बावड्याक चार्ज घेवपाक 8 तारखेर आपयता। 4 तारखेर काडटा पूण 8 तारखेर चार्ज घेवपाक आपयता, व्हिडिओ लेटर करता आनी 8 तारखेर ताका चार्ज घेवपाक आपयता। आनी चार्ज घेवपाक जाल्यार जो ग्रामसेवक मिटींग जाल्ली 10/7/2025 ती इनकम्प्लीट दवरून गेला, आनी तितूंतल्यान कितलीशी एक्झिक्युटीव करून गेला। जी इनकम्प्लीट मिटींग आहा ती रेजोल्युशन जी इनकम्प्लीट आसा पळय न्हू, कन्फर्म जावना, नाल्यार एग्रीड जावना चेअरपर्सन आहा तो। आनी ती इतले प्रमाणात कंस्ट्रक्शन लायसन्स बिलां मागीर माती गोबर जी सेलेक्टिवली जेका हेंचे कडेन सगळ्या कडेन हाजेचो फोटो मेळ्ळा पळय न्हू तेच एक्झिक्यूट करून गेलो। आनी हाजेचो फोटो घेवन गेलो आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरा पावयलो। आतां ही मिटींगेक सरपंच आसा प्रेजिडेंट, जे 10/7/2025 मिटींग जाली पळय न्हू तितून सरपंच आसा। पूण तेगेलो डेरिक वालीस पळय आहा पळय न्हू तो एक्टर, मोहीन गुदिन्हो एक्टर, एक्टींग जावन पंचायत चलयता, एक्टींग सरपंच जावन तो हांगा प्रिजायड केलो म्हणून बरयता पूण सायन करिना। म्हणजे हांगा मागीर नोट घालता बाबा ही मिटींग कन्फर्म ना आनी एग्रीड ना, जो चेअरपर्सन जाला तो एग्रीड ना, म्हणजे ही मिटींग इज इलिगल। वॅलीड केन्ना जाता जेन्ना सायन जातली आनी कन्फर्म जातली तेन्ना वॅलीड जाता। पूण हें सगळें नासतना पेमेंट गेलो आनी एक्झिक्यूट केले, कित्याक तांकां हाजेचो फोटो हेंचे कडल्यान पावरफूल मेळ्ळो, हे सगळे हितूंतल्यान हाजेचो फोटो मेळ्ळो। हें जालें केन्ना आतां हे सगळे प्रोसिजर जालो कितें 8 तारखेर ऑर्डर काडलेली, 12 तारखेर रेडी जाले। म्हणजे हँडिंग ओवर दिवपाचें आहा पळय न्हू युओपीन 12 तारखेर केले, आनी 12 तारखेर केले नंतर कितें जाता फुडलो आतां जो एडिशनल चार्ज दिलो तेणें आतां पंचायतीचो फुडले कारभार चलोवपाक आसता। पूण जे हे एक्टर जावन पळय पंचायत चलयता हो डेरिक वालीस नाल्यार गिरीश पिल्ले तेंगेले खंय तरी तेजें जमलें ना दिसता म्हाका। तेणी वयर पावयलें तेगेले गॉडफादराक कळयलें बाबा तो आमकां नाका म्हणून, तो नाका म्हणून खंय तरी 12 तारखेर 12/8/2025 नेक्स्ट ऑर्डर येता, डायरेक्टर काडटा डायरेक्ट ऑर्डर। आनी तो कोण विनोद शिंदे म्हणून पंचायतीचो कुट्टाळे पंचायती सेक्रेटरी ताका काडटा आनी परतून एडिशनल चार्ज घालता। म्हणजे पंचायतीच्या मिनिस्टराक हाजेचो फोटो घाले शिवाय तो कसलेंच काम करपाक सोदिना। 220 पंचायत सेक्रेटरी आसून सुद्दां हांगा एकटोय ताका दिसना केपेबल आसपाक शकता, जो पंचायत चलोवपाक शकता म्हूण ताका दिसना। ताका लागून ताणें ग्रामसेवक हाडून 2 वर्स चलयले। आतां ताका जे 220 एकटोय पंचायत सेक्रेटरी केपेबल ना अशें दिसता, आनी ताका लागून तो एडिशनल चार्ज काडटा आनी कुट्टाळ्यो पंचायती सेक्रेटरी दिता। आनी ताका चार्ज दिता आसतना हितून खंय मेन्शन ना बाबा खंयचे दिसा ताणें पंचायती येवपाक तें। हें पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन चलता आनी तूं म्हणटा तुगेली टीम बरी फंक्शनींग करता, बरी चलता। आमचो माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता बरी चलता, सगळे बरे कॉपरेट करता, सगळे बरे एक्शनां आहा। तुवें आजून दिसता म्हाका तेंगेले रिपोर्ट कार्ड तुका आजून पावलें ना, तेन्ना रिपोर्ट कार्ड मातशें चॅक करचें। आतां हांव तुका रिपोर्ट कार्ड दाखयता। आतां रिपोर्ट कार्ड दाखयता तुमच्या माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक। जी पंचायतीची मिटींग जाल्ली पळय न्हू 10/7 जाल्ली, आनी हितून म्हाका दिसता जवळ जवळ 50 लाखांची बील आशिल्ली। ही मिटींग तर इनकम्प्लीट आसा, हितूंतलें खंयचेंच रेजोल्युशन एक्झिक्यूट करपाक शकना। आनी हे मिटींगेक आनी एक प्रॉब्लम आशिल्लें, कितें आशिल्लें टू रीड एंड कन्फर्म द प्रोसिडींग ऑफ द प्रिवियस मिटींग हेल्ड ऑन 9/6 ही कन्फर्म जावपा आयली मिटींग जी पयली जाल्ली ती। ही मिटींगूय कन्फर्म ना आनी न्हय पळय। आनी हितूंकय जवळ जवळ 40-50 लाखांची बील आसा, जी बिल्स घालता पळय न्हू बिल्स आहा हितूंकय बिल्स आसा, आनी जी 10/7 जाली तितूंकय बिल्स आहा।
म्हणजे हितूंक ही जो लाखांनी रुपयाची बिल आसा पळय न्हू, ही बिल काडटा आनी कितें जाता, पेमेंट करता तुगेलो ग्रामसेवक आनी एक्टर जावन एक्टींग आहा ती, आनी ती सरपंच रिजायन जाली ती सगळें पेमेंट जाता. हे पळय 2 पेजी सुमार बिलां आसा पळय, हो सगळें पेमेंट जाता. आतां हो विदावट एनी ऑथॉरिटी पेमेंट जाता. आनी हो जावन पेमेंट जावन त्यांनी पळय सिलेक्टेड थंय एजंट हे केले आहा, मनी लॉन्ड्रिंग एजंट म्हणटा पळय न्हू, तशें एजंट हे करून दवरले आसा पंचायतीन. आनी ते एजंट कोण केल्याक हो गिरीश पिल्ले एक्टर एक्टींग जावन चलयता तो, आनी डायरेक्ट वालेस हेणी एजंट केल्या, हेणी एजंट करून दवरल्या पसून दवरल्या. आनी थंय दुसरो एजंट आशिल्लो तो सरपंचाचो गो, तोवूय एजंट आशिल्लो. म्हणजे हे एजंट सामके सेलेक्टिव्ह एजंट आसा जेंचे कडल्यान ती सगळें सेटींग करपाचें. आतां मजेची गजाल पळय, आतां हितून सेलेक्टिव्ह रेजोल्युशनां ती एक्झिक्यूट केल्या आनी हितूंक एक ऑक्युपन्सी आशिल्ली, फायल फ्रॉम द एव्हेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, सर्वे नंबर 117. ते सुपरमार्ट डी मार्ट म्हणून सुपरमार्ट येता जुवारीनगराक. आतां जेन्ना हांकां डॉक्युमेंट पावले, हितूंतल्यान तेणें एक्झिक्यूट केले, ऑक्युपन्सी दिल्यो सेलेक्टिवली, आनी एका ऑक्युपन्सी दिनात. कित्याक भायल्या आयकला 1 करोडाचो थंय डिमांड आशिल्लो ऑक्युपन्सी दिवपाक, 1 कोटीचो डिमांड, 1 कोटी दियाक ऑक्युपन्सी दिया अशें म्हणून भायल्यान आयकलां. आनी म्हाका आयजूच कळ्ळें की ते हांवें पेमेंट दिवपाकूय ते आयले चॅकान, पूण चॅकान दिले जाल्यार सांपडटा, तांकां कॅशान जाय आशिल्ले. आनी ह्या डिलिंगाक लागून थंय तेंगेले जायना म्हणून हें 1 कोटीचें डील तेंगेले अजून उरलां आनी ताका ऑक्युपन्सी दिली ना. बाकी सगळ्या दिल्यो त्या ग्रामसेवकान आनी एक्टर आशिल्ले पळय न्हू, आनी सरपंच जी आतां रिजायन जालें पळय न्हू, तेणी सगळें घेवन मालामाल करून गेले ते. पूण हे तेंगेले डील उरलें अजून सुद्दां. आतां तें डील जातकीर कळटलें कितल्याची जालें. 1 कोटी थंय तें मागलां, आतां आनी वाडटलें तेंगेलें डिलाक. पळय कसली डील चलता ती, म्हणजे हांगा जर विटामीन एम दिलें जाल्यार रेजोल्युशन लागना आनी कांयच लागना, सगळें पास जाता. सायन ना आसूं ना सोपून ना, आनी तेजेर एक्शन घेवपाक डायरेक्टर सोदिना. इतलें सगळें जावन सुद्दां डायरेक्टर एक्शन घेवपाक सोदिना. हें सीएमान चिंतपाचें आतां. आतां तेंगेले जो पळय मनी लॉन्ड्रिंग एजंट आहा पळय न्हू, वेगवेगळे आसा. तितूंतले आतां एक मुद्दम करून तुमकां हांव दाखयता, सीएमाकूय दाखयता आनी लोकांकूय दाखयता. जो मेन एजंट आहा पळय न्हू, एक सलीम भगवाले म्हणून आहा थंय, तो ब्लॅक लिस्टान घातलेलो कितले वर्सां घालपाक लागले पोल्युशन बोर्डान, पूण तो आजून सुद्दां पंचायती हांगा मारून आसा. आनी हे ताका दवरपी हेच एक्टर आहा ते एक्टींग जावन चलयता ते. आतां हेणें मजा पळय, आतां ताका 1 तारखेर ऑर्डर येयली, सरपंच रिजायन जाल्यार 20 दीस जाले. 1 तारखेर सस्पेन्शन ऑर्डर येयली, सरपंच रिजायन जाली जाल्यार हो फैजल जावेद बल्लारी म्हणून एकटो एजंट तेंगेलो सारको मनी लॉन्ड्रिंग करपाक. पंचायतींतले तिजोरींतल्यान पयशे तेजे नांवार वचपाचे आनी मागीर परतून ते तेंचे कडेन पावपाचे, म्हणजे सायकल करून दवरले. आनी बँकी तांकां तितून खंय तरी बँकीचोय वांटो आहा तांकां सपोर्ट करपाक, तेवूय दाखयत कशें तें. आतां हेणें फैजल बल्लारीन म्हणटा तेणें 31/7/2025 कितें तरी मास्टर रोल घातलो म्हणून दाखयलें तेणी. आनी हेजेर सायन आहा तेगे बल्लारी म्हणटाले तेगे खंय सायन ना, पूण मास्टर रोल सरपंचान सायन केल्लो आसा. हो मास्टर रोल कितल्याचो? 5,70,400 रुपयांचो. हो 31 तारखेक घातला आनी ज्या दिसा हो लीव किंटनवाली सस्पेंड जाला आनी सरपंच रिजायन जावन 1/8/2025 ताका पेमेंट जाला. हे सगळे मास्टर रोल हे सलीम बल्लारी, कोण जावेद फैजल हे सगळे मास्टर रोल. एक हो दुसरो आहा 2-3 लाखां सुमार आसा, 2-3 हो आसा 1,20,000. हितूंक पळय तो लेटर हेड आपल्या नांवान फजल म्हणून, आनी डिझल क्लेम करता, डिझल गाडयांक दिल म्हणून क्लेम करता. हितून तो काय पेट्रोल पंपाचो डीलर न्हू, नाजाल्यार तो ऑथरायज कसलो ऑयल डिस्ट्रिब्युशन एजंट न्हू, कोण न्हू. एक बील घालता 31 तारखेर आनी 1 तारखेर ताका पेमेंट वयता 1,20,000. अशें करून हे वेगवेगळी फेक बील घालून पयशे काडले पळय. आतां मजा पळय, होच फजल बल्लारी म्हणटा पळय न्हू, तो तेज्या पयलो गिरीश पिल्ले एक्टर आसतना एक्टींग चलयता आसतना फैजल बल्लारी म्हणून घातलेलो बील. फैजल बल्लारी आतां फजल जालो, पयलो फैजल आनी आतां फजल जाला. आनी ताका एका कसलेच ऑथॉरिटीन आसूं न्ही पळय, फैजल बल्लारीचें नांव आनी लेटर सेम, एड्रेस सेम, मोबायल नंबर सेम, सगळें सेम, पूण हालीं नांव चेंज जालें फैजल आनी फजल. आतां एका पंचायती कडेन कसलोच एग्रीमेंट ना गेलो पयलीं सद्या. एग्रीमेंट ना कॉन्ट्रॅक्ट दिलें ना, नाजाल्यार ताका पंचायतीन अपॉयंटमेंट केल्लो ना, कांयच ना, ब्लॅक एंड व्हायट कांय ना. एका
पेमेंट दिवपाक नाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन एप्रूवल कांयच ना. हे सगळे मनी लॉन्ड्रींग चल्लेलें आनी करोडान रुपया चल्लेलें आसा. करोडान रुपयान चल्लेलें आसा. कित्याक मिनिस्टराक हेजेर हो म्हणटा तें हें सगळें बारीक म्हणटा तो. कित्याक मिनिस्टराक म्हाका दिसता ते खोके घेवपाची संवय आसा. पूण हें बारीक जातलें न्हू. कित्याक पंचायतीक हें बारीक म्हणजे लाखांनी पयशे वयता पळय न्हू, तें बारीक दिसता तेका. आनी तेका एक्शन घेवपाक दिसना पंचायत मिनिस्टराक. आनी दुसरो तेंगेलो आतां आनी एकटो जावंय करून दवरलो तेणी. हो कोण इनोवेटिव्ह वेस्ट एड मॅनेजमेंट. मिनिस्टरान गाजा वाजा करून वाव प्लांटाक सांगलें लायट प्रोडक्शन जाता आनी थंयच्या थंय सगळें जाता. तेज्या पयलीं मिनिस्टर याद करता तुवें सांकवाळे प्लांट घातलेलो. हो प्लांट घातलो पळय न्हू, 5TPD प्लांट घातलेलो आसा. तो प्लांट घातलेला तितून लायट तयार जातली म्हणलेली. गॅसींतल्यान लायट तयार जातली आनी तेका जवळ जवळ आयज 3-4 कोटी पावलेले आसा. हो तो इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू, ते 3-4 कोटी पावलेले आसा. पूण तितूंतल्यान आउटपूट झिरो. ना तितूंतल्यान गॅस प्रोडक्शन जायना, ना तितूंतल्यान लायट जायना. पूण तेका म्हयन्या मेंटेनन्साचे जवळ जवळ 5 लाख रुपया वयतात. म्हयन्या मेंटेनन्साचे 5 लाख रुपया वयतात. आनी हेका वारंवार ऑडिटान रिमार्क मारले, ऑडिट ऑब्जर्वेशन हाडलें हेका, पूण एक्शन घेयना डायरेक्टर. हेका अजून पयशे वयतात. मागीर हेका हेणी जावंय करून दवरलेलो आसा. होय मनी लॉन्ड्रिंग एजंट तेंगेलो. म्हणजे तेजे कडल्यान पेमेंट काडपाचो आनी आवडीन घेवपाचो. म्हणजे हे कोणा तरी विटामीन एम पावपा जाय. आनी हे पेमेंट केन्ना जाला? 1 तारखेर जाला. म्हणजे जवळ जवळ 1 तारखेर 20 लाख रुपयाचो पेमेंट जालो आसा. 20 लाखां सुमार पेमेंट जालो आसा. आतां हे मिनिस्टराक कित्याक सांगता हांव आमचो CMाक, तुगेली टीम बरी आहा म्हणटा न्हू, तूं सारकें बरें काम करता. आरे हे सगळे पळय तुका हांव तेंगे रिपोर्ट कार्ड दाखयता मरे. आतां तरी चेंज कर. तुजे कडेन 32 प्लेयर आसा. 32 प्लेयर आसा. तितूंतल्यान हांकां 11 जाणां काम करता काड मरे. रिप्लेसमेंट कर मरे. अरे टीमी क्रिकेट टिमी जर तो फेल जालो जाल्यार तेका इमिजिएटली दुसरी मॅची घेयना मरे. तसो कर मरे तेका. हे पंचायत मिनिस्टर कित्याक दवरून आहा रे तुजो आजून सुद्दां? अशें तुगेल्यान तेगेली कितें सामकी इतली घट्ट सामकी दुयारी आसा. तो कितें फेल जाल्यार सुद्दां तेका कंटिन्यू करपाक. पूण आमचे गांव पिड्यार जाता मरे. गांवची लोकांक त्रास जाता मरे. आयज पंचायतीन सेक्रेटरी नासतना ज्यो पंचायत चलता पळय न्हू, गांवच्या लोकांक सर्वीस कोण दितलो? हेजो तरी विचार कर मरे. हेजो तरी विचार कर. करप्शन करता ते करता. पूण आयज जवळ जवळ आतां 20-30 जाले पंचायतीक सरपंच ना, सेक्रेटरी ना. वेव्हारीस जावन पंचायत आहा मरे थंय. लोकांक डे टू डे सर्वीस ती ना. वयल्यान लुटालूट चालू आसा. तेज्या फुडें दाखयता कॅप्टन दोतोराव दाखयता. बरें चलता मरे. हें पळय रिपोर्ट कार्ड आनी दाखयता फुडें. हो स्टेट बँक ऑफ इंडियाचो स्टेटमेंट पंचायतीचो बँक अकाउंटाचो. हितून कितें दाखयता? 1,31,48,408 रुपीज काय 6 रुपीज FD आयिल्ली पंचायतीची. ती कितें गेल्या मॅच्युअर जाताली 26/6/2024. ती मॅच्युअर जावची पयलीं 10/10/2023 विथड्रॉ केली. आनी विथड्रॉ करतना रिजन कितें दिला? फॉर पर्सनल यूज. गिरीश पिल्ले एक्टर गोविंद गुदिन्हलो पर्सनल युजाक आयज पंचायतीची तिजोरी FD लुट्टाक पळय मरे कशें तें. आनी हें इतले सद्या हे एविडन्स दाखोवन हेंचेर एक्शन जायना. एकट्याचेर एक्शन जालें, सस्पेन्शन जालो. फुडलें एक्शन कोण घेतलें रे बाबा? ते बिल्डरान तर व्हिडिओ दिसपडटा मरे. हे 3 जाण थंय वचून तांकां कशी दादागिरी करताले आनी तांकां थंय दाखयलें विटामीन एम. ताका लागून करताले ते बिल्डरा कडेन दादागिरी. बिल्डरा कडेन एक्स जालो म्हणून तुवें एक सस्पेंड केलो म्हणून एकट्याचेर एक्शन आनी बाकी 2 जाणांचेर आजून एक्शन कितें ना रे? 1,31,00,000 विड्री पर्सनल लागून युजा लागून काडलें. कितें घातलें रे गिरीश पिल्लेन? गिरीश पिल्लेन कितें सोऱ्याचे वायनाचे शॉप घातले? होलसेलाचें दुकान घालपाक FD पर्सनल युजा काडली, विड्रॉ केली काय सरपंचान बंगलो बांदपाक रे? सरपंचान बंगलो बांदलो खंय? ती पयलीं ते स्लम एरिया रावताले सरपंच जावचे पयलीं. सरपंच जाले नंतर तिणें फ्लॅट घेतलो आनी आतां तिणें बंगलो बांदलो. म्हणजे इतले फास्ट तेंगेले मनी तांकां सामकी ATM मशीन करून दवरल्या मरे पंचायतीक. मिनिस्टरान तांकां ATMाचेर बसून दवरल्या. ATM मशीन तांकां खाली तेणी सायन मारपाची घेवपाचें. पळय आतां पयलीं तेणी रिजायन जावन सुद्दां कोणाची अप्रुवल ना. 1 दिसा भितर 20 लाख रुपया विड्रॉ पंचायतींतल्यान. आनी ते विड्रॉ करता आसतना सुद्दां कशें केलें? तो फजल बल्लारी म्हणटा पळय न्हू, ताका तेणी सामको एजंट केल्लो आहा. कसो पळय आतां 1 तारखेर पेमेंट दिलो ताका, चॅक दिलो आनी 1 तारखेर बँकेंतल्यान सुद्दां विड्रॉ जाले पयशे. IDBI बँक
हे मॅनेजराक मातशी इन्क्वायरी आपोवपाचो बाबा हे फजल आनी फैजल म्हणटा ते दोगी सेम काय म्हणून आनी हांकां ऑथॉरिटी जे पळय तांकां कोडल प्रोसिजरा प्रमाणे बँकेची सुद्दां प्रोसिजरा प्रमाणे तांकां ऑथॉरिटी लेटर जाय एक्टींग जावन थिंगा आपुणूच ऑथॉरिटी म्हणून चलयता मरे हांकां जे ग्रामसेवकाय ऑथॉरिटी ना बँकेची ऑपरेट करपाक आनीक एक्टराकय हे ना ऑथॉरिटी ना सरपंच आनी सेक्रेटरी म्हणून एकठां बरयले रूल सांगता पंचायत एक्टाचो पूण हे दोगी नॉन ऑथॉरायज पर्सन आयज एक्टर जावन हे पंचायती लुटतात करोडांनी रुपयाचो विथड्रॉ करता मरे मागीर हे नदरेक हाडून सुद्दां एक्शन जायना हे डायरेक्टरान नदरेक सुद्दां हाडलेलें आहा मरे एक्शन कित्याक जायना हे आजेच्यो बोटो मेळटा म्हणून सगळे माफ रे दोतोराक विचारता कॅप्टनाक विचारता गोंयच्या सगळे माफ आजेचो बोटो आनी खोके मेळटा नाल्यार खोके ऑल ओके जाले हे टॅक्स पेयरांचे पयस मरे लुट्टा मरे आनी इतली तुमची नदरेक हाडून सुद्दां ऑल ओके मागीर गांव चलतलो कशें रे गांवची डेव्हलपमेंट जातलो कसो रे आयज गांवां जर डे टू डे सर्वीस गावना तेजेर तुमचो विचार ना एकटो 220 एकटोय पंचायत सेक्रेटरी हांगा फिट ना सरपंच नाल्यार तेजें इलेक्शन कित्याक जायना रे ते एक्टराक कित्याक दवरून थंय तो लॉक मारून गेलो मरे घेवन हा पंचायती डॉक्युमेंटाक लॉक मारून घेवन गेलो थंय तो मागीर हें कितें प्रायवेट लिमिटेड करून उडयल्या मोविन गुदिनाची प्रायवेट लिमिटेड पंचायत जाल्ल्या कितें सांकवाळेची पर सांकवाळे तेच ना ग्रामसेवक ना आनीक सेक्रेटरी ना सांकवाळे दुसरोय ना तुगे तलाटी ना मरे फूल टायम तलाटी ना मरे सांकवाळे पंचायतीन चल्लो कितें रे म्हणजे ही सामकीच बेवारीस करून उडयल्या तलाटी हांवें ताकाय काडलो आनी खंय हाडलो आनी हांगा तो चिकलेचो ताका एडिशनल चार्ज दिलो हांवें म्हणजे हांगा इतली ही पॉप्युलेटेड आनी 11 वॉर्डाच्यो ही पंचायत चिकले 11 वॉर्डाची आनी त्या लुगाराचे तुमी एडिशनल चार्ज दिवन चलयतात आनी सांकवाळेचे एडिशनल दिले तांकांय काडटा मरे म्हणजे हेजे लोकांनी कितें करपाचें लोकांक कित्याक सफर रे तुमचे जर हाजेचो बोटयाक लागून तुमी इतली करता जाल्यार लोकांक सफर कित्याक करतात हेजेर सीएमान विचार करपा जाय आनी आन्सरूय दिवपा जाय आतां मातसो फ्लॅशबॅक वयता जेन्ना हो ग्रामसेवक जवळ 1 वर्स पयलीं गेले ते जुलयाक 19/7/2024 सस्पेंड केल्लो आतां एक सस्पेंड करपाक कोणा कडेन रिकमेंडेशन येयल्लें जो IS चंद्रू IS ऑफिसर आयलो पळय न्हू सावथ गोवाचो कलेक्टर हेजे कडेन ताका रिकमेंडेशन गेल्लें डायरेक्टर बाबा हेणें मिसमॅनेजमेंट केला फायनान्शियली लॉस जाल्लें आसा सेंटर होमाचेर इश्यू आयिल्लो आनी ताका सस्पेंड करपा लागलें आनी डायरेक्टरान ताका तेगेले डायरेक्टर कलेक्टराचे हेजे वयले सस्पेंड केले पूण हितूंक तेणें डायरेक्ट कलेक्टरान क्लियर कट सांगलेलें आसा हो ग्रामसेवक खंय ते कलेक्टराक एक्यूज करतालो कलेक्टराक ताणें एक्यूज केल्लो आसा कितें म्हणून बाबा तूं आपल्याल्या वर्कान इंटरफियर जाता तेन्ना तुका रायट ना आपल्याली तूं इंटरफियर जावपाक पळय हांगा एक्यूज म्हणून केल्लो बरयलो डायरेक्टरान इतलें सगळें जावन ताका 1.5 म्हयन्या भितर परतून पावयलो सांकवाळे पंचायती वालोर रे मिनिस्टराक खरें वालोर कित्याक हाजेच्या बोटव्याक लागून तो एक्शन ताका लागना आनी डायरेक्टराक लागना हेजेर इन्क्वायरी जावपा नागेली मिसमॅनेजमेंट कितें जालें तें शेल्टर रोला इन्क्वायरी जावपा नाका आयली कलेक्टराक जेन्ना एक्यूज केला तेजेर इन्क्वायरी जावपा आयली मरे तो एक्यूज कर बाबा कित्याक लागून केली कलेक्टर एक्यूज कित्याक म्हणलें तेणें हेजेर इन्क्वायरी जावपा नाशिल्ली बरें हें सस्पेन्शन जालें पळय न्हू तेन्ना सेम केलें तेणें सस्पेन्शन जालें तेन्नाय सेम केल्लें सस्पेन्शन जालें म्हणल्यार दुसऱ्या 4 दीस पडटा 18/7/2024 मिटींग इनकम्प्लीट हे पळय येवपीन रिमार्क मारला इनकम्प्लीट म्हणून आनी हें सगळें इनकम्प्लीट आसतना तो जवळ जवळ 50 लाख रुपयाचे चॅक सायन करून गेल्लो जे मिटिंगे पास जाल्ले नाशिल्ले हें हांव सांगना हांव पंचायती रिकॉर्ड सांगता जो व्हिडिओ पावलेलो आसा हेजी इन्क्वायरी जावपा नाका आशिल्ली हें जालें तें जालें तेणें मागीर जी चार्ज घेतली पंचायत सेक्रेटरीन तेणें व्हिडिओ कळयलें लेटर 16/8/2024 बाबा मिटींग इनकम्प्लीट आसा कन्फर्म जाली ना नाल्यार चेअरपर्सन कोण आसा तेणें एक्टर नाल्यार एक्टिंगान कोणें सायनी मारलेली ना प्रोसिडिंगाचेर बाबा ते एग्रीड जालें म्हणून आनी जो जो तो पळय रेजुलेशनां जी बरोवंक ना ती एक्झिक्यूट करून गेलो हाजेचो फोटो मेळ्ळो ताका एक्झिक्यूट करून गेलो हितून कितलीशी पेमेंटूय दिले बिल क्लियर केली मागीर जे पळय इलिगल कोणाले आशिल्लीं कामां जंय हाजेचो फोटो मेळटा ती सगळे दिवन गेलो मागीर हे सगळे पावोन सुद्दां तेजेर एक्शन ना मरे ताका परतून हाडला ना इतलें तुमगेलें सेटींग जालें रे हाजेच्या पोटया लागून सगळीं माफ ऑल इज ओके हाजेचो बोटो मेळ म्हणटा ऑल इज ओके आनी ताका लागून ताका परतून हाडलो मागीर तुमकां ग्रामसेवकाक धाडून ही पंचायत चलोवपाक पडटा मागीर ग्रामसेवक इतले पावरफूल जाल्याक आनी जे 220 सेक्रेटरी आहा ते कोणूच कॅपेबल ना हें तुमी दाखोवपाक सोदतात
आनी हे अशें चलता म्हणून हांवें जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं हायकोर्टात रीट पिटिशन घातलेलें आसा आमकां फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी दिया म्हणून. म्हणजे हें रीट पिटिशन घालून सुद्दां ती डायरेक्टर कशीच भियना. कित्याक भियना कित्याक तेका वयले गॉडफादराचो सपोर्ट आसा. ती हांगा कश्योच फूल टायम धाडिना. आतां सुद्दां तिणें एडिशनल चार्ज दिवन धाडल्या. आनी हे तेका सस्पेन्शन ऑर्डर आहा पळय न्हू ती पयर मॅटर चालू आसा अजून हायकोर्टात. ही सस्पेन्शन ऑर्डर आमगेलो एजी गोंयचो एडवोकेट जनरल ही सस्पेन्शन ऑर्डर कोर्टात दाखयता आनी आतां म्हणटा तो मॅटर सॉल्व जालें. अरे हेका काडलें म्हणटा सॉल्व जालें. आमी ग्रामसेवकाक थंय दवरी म्हणलें ना आमकां जाय म्हणून फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हणून आहलेलो. हे ग्रामसेवकाक सस्पेंड केला. एक्शन जाली ना सस्पेंड करून दवरला. ग्रामसेवकाक तुमी खाली होल्ड दवरला. आमकां थंय फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हणून जालें 2 वर्सां जालीं आयकना मरे. म्हणजे पंचायत सेक्रेटरी कडल्यान जो पर्यंत तुमकां हाजेचो बोटयाचो फिक्स जायना कितले घेवपाचें देवाण घेवाण जायना तो पर्यंत सांकवाळे पंचायत सेक्रेटरी येवपाचूच ना. हेजो असो मरे कॅप्टन. आनी तेका लागून तूं सांगता की आपल्याले 11 टीम मेंबर सारके म्हणून बरें चलता एडमिनिस्ट्रेशन. हेंच एडमिनिस्ट्रेशन लोकांक न्याय दिया मरे. लोकांक न्याय केन्ना दितले. अरे लोकांक डे टू डे हॅम्पर करून उडयल्या मरे. हांगा हुकुमशाही आनी तानाशाही चल्लेल्या मरे सांकवाळ पंचायतीक. आनी इतले नजरे काडून वारंवार नजरे काडून सुद्दां तुमकां तेजो कसलो इफेक्ट ना मरे. तुमकां काडी मोडीचो तेजो हें लागना दूख लागना मरे. पूण लोकांक हांगा डेली लोक येवन वयता मरे पंचायतीक सर्विसेक लागून डे टू डे सर्विसेक लागून डेली लोक येवन वयता. पूण तांकां सर्वीस कोण दितलो. नाल्यार एक तर काम कर मरे तुमच्यान तेंवूय जायना मरे. तो पयर तनुजान मिनिस्टराक सांगलां आपल्या अंगुठा मारपाक सुद्दां दिल्यार जाता आपूण तुमकां पावयता म्हणून तेका तरी चार्ज दिया मरे. लेटर एक काडून दिया म्हणून आपल्याक आपूण तनुज हेडपलपाक तेणें पयर पंचायती कडून सांगला मरे आपल्या एटलीस्ट आपल्या तरी चार्ज दिवचो आपूण चलयता म्हणून. आनी तेगेले तेका मिनिस्टराक पावयता म्हणून एटलीस्ट तें तरी काडून एटलीस्ट लोकांलें काम तरी जातलें मरे. तुमकां जर कोणूच फीड गावना मरे पंचायत सेक्रेटरी तेका तरी चार्ज दिया. तो चलोवन तुमकां पावयतलो पूण लोकांची कामां जातली न्हू. लोकांक कित्याक सतयता रे तुमी. आयज गांवची लोकांक जी पंचायत लोकल बॉडी म्हणटा मरे लोकांक गरजेची कामां आसतात मरे पंचायत डे टू डे ती जायना. मिनिस्टर सांगता आपूण म्हयन्याक 4 मिटींग घेतलो म्हणटा तो विकली मिटींग घेतलो. अरे तुजे कडेन केपें तूं फेल्युअर वन ऑफ द फेल्युअर मिनिस्टर. तुजे कडेन हे पळय आतां ही पंचायतीक लास्ट मिटींग जाली 17/7 कितें 10/7 आनी आयज जाली 19/8 म्हयन्याक एक मिटींग तुजे कडेन जायना घेवपाक. आनी तूं उलयता कितें 4 मिटींग घेतलो म्हणून. हेंचेर एक्शन कित्याक घेयना रे तूं मिटींग घेयना म्हणून. ही मिटींग सुद्दां जाली पळय आतां 9-6 मिटींग जाली अजून कन्फर्म जायना. जवळ जवळ 2 म्हयन्याची लोकांली जी सारकी जे पळय कायद्यान आहा पळय न्हू तेंगेले अजून सुद्दां जी कितें तेंगेले एप्लिकेशन आहा ती तेंचे फुडली तांकां हें गावना. तांकां कितें एनओसी म्हण आनी कितें म्हण तें गावना. कित्याक कन्फर्म जावना. आनी जे आजयेचे फोटो दिला तांकां तेणी दिला. आजयेचो फोटो घालून तांकां कसलीच काम जालें ना. म्हणजे ही तुगेलें एडमिनिस्ट्रेशन. आनी तूं म्हणटा बरें चलता. म्हणजे लोकांचेर अन्याय जाले जाता पूण तुमकां खाली तुमगे आजयेचो पोटयाचो मोग आसा. हेच मरे हेच तुमगेले टीम बरी म्हणटा ती हीच टीम वर्क मरे. सीएमान सांगचें आतां हेजेर आन्सर दिवचो आनी लोकांक न्याय दिवचो. हो व्हिडिओ पळोवन तरी लोकांक न्याय दिवपाचें काम करचें इतलें मागता हांव सीएमा कडेन. देव बरें करूं.